Boa noite. Bom, vamos encerrar os trabalhos nesse sábado aqui na Flip com mais uma discussão de jornalismo. Foi um tema do dia, a gente hoje já conversou de manhã sobre história do Brasil, tivemos fortes mesas de literatura e encerramos agora com a mesa 16 Narradores do Poder, que tem o apoio da revista Piauí. Então, sejam bem-vindos, todos estão aqui, que assistem pelo telão e pela internet. Estão convidados também a acompanhar a cobertura na rede social da Flip, Facebook, Twitter e YouTube. Então, muito bem, o João Gabriel de Lima vai em frente. Obrigado, Paulo. Bom, essa é a mesa Narradores do Poder. Essa mesa ela é principalmente sobre jornalismo. A gente tem aqui a honra de receber dois grandes jornalistas, a Graciela Moskowski e o David Carr. O jornalismo, dá para a gente dizer que vive hoje uma época fascinante, mas perigosa. Fascinante porque hoje o jornalista ele tem à disposição muitos meios com a era digital. Então, se antigamente o jornalista era aquela pessoa que ia à rua fazer a reportagem e depois ia para a redação e escrevia a sua matéria ou difundia no rádio, na televisão, dependendo do meio, hoje o jornalista é alguém que sai à rua, ele pode transmitir diretamente alguma coisa que ele está apurando por um vídeo na internet, ele pode twittar e anexar um vídeo, ele pode facebookar, anexar o vídeo, blogar, colocar o vídeo, colocar um texto e ainda pode ir até a redação e escrever a matéria no final. Por isso é fascinante. É perigoso porque nunca, na história do jornalismo, houve tantos jornais fechando, tantos jornalistas perdendo o emprego. O David Carr, numa entrevista que ele deu à televisão, que eu vi no YouTube, ele falou que o jornalismo hoje é um pouco como a história do Dr. Frankenstein e da criatura. O Dr. Frankenstein é o jornalismo, a criatura são os meios digitais, né? Ou a era digital. E o Dr. Frankenstein olha para a criatura e fala, será que ela vai ser minha amiga ou será que ela vai ser minha inimiga? E é mais ou menos assim que muitos jornalistas sentem hoje. Bom, isso não significa que a gente esteja vivendo exatamente num filme de terror, mas é um pouco em cima disso que a gente vai conversar hoje e também a respeito dos livros deles. O David Carr, ele nasceu em Minnesota, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele é repórter do New York Times, ele é colunista de mídia e de cultura. Ele é personagem de um documentário maravilhoso chamado Page One, documentário sobre o New York Times, em que 4 jornalistas são seguidos fazendo seu trabalho do dia a dia, e um deles é o David. Esse documentário deve ser exibido amanhã, então fiquem atentos que vai ser comunicado o horário e deve ter a presença do Carr comentando. E ele é autor de um livro que, como eu digo, inaugura um gênero, que é uma reportagem autobiográfica. Ele fez uma reportagem sobre si próprio. Algumas pessoas, falando do Édipo, da peça, né, costumam dizer que o Édipo é uma história de detetive em que o detetive descobre que ele é o próprio culpado, né, no final. E o livro do Carr é uma reportagem onde o jornalista e o entrevistado e o perfilado, no caso, são a mesma pessoa. A Graciela, ela é autora de vários livros que eu acho que honram um pouco uma coisa que a Lillian Ross, que já esteve aqui na Flip, grande jornalista americana, escreveu no prefácio do livro Filme, quando ela diz que o jornalismo, a reportagem, quando ela é feita em profundidade, ela é tão importante para você conseguir o conhecimento sobre um assunto, quanto talvez uma tese acadêmica ou uma pesquisa científica. Apenas o método é diferente. Então, dá para dizer que os livros da Graciela, de uma certa maneira, eles trazem um conhecimento a respeito da história argentina, principalmente a história recente, através de reportagens bastante profundas. Bom, o livro do Carr é esse aqui, A Noite da Arma. E o livro que a Graciela está lançando no Brasil é esse aqui, Estação Terminal. Você vê que não é um livro muito grosso. Mine is a lot bigger.
Só um pouquinho. Só um pouquinho. O estilo da Graciela, como vocês podem ver, é bastante conciso, né? Ideias profundas, mas poucas palavras. E o livro, na verdade, está saindo em e-book, e ela vai autografar esse livro aqui no final. Bem interessante. Bom, eu gostaria de começar com a leitura do trecho do David. Ele vai ler um pedaço do livro dele, que é essa reportagem sobre ele próprio. Por favor, David. Thank you very much. I wanted to say thanks to Sandrine, Paulo, Mauro for having me as a guest, you, Joan, for taking it, and my new friend, Graciela. We're going to hold hands during the hard parts tonight. You'll notice that. I'm mostly a journalist, and I'm not used to being in the company of such esteemed authors. When I was coming up tonight, somebody said, "Oh, look, here comes the author," and I turned with everybody to look to see who it was. I wanted to offer specific thanks to each of you because I know that you could leave here and go over to the plaza and listen to wonderful salsa music and be getting drunk and having fun. And instead, you've chosen to be part of this great culture of literature at Flip. I think it's an amazing thing that people would choose books and hold them so tightly and come so far to listen to the likes of me. And so I'm very grateful to each of you. My book it's about a bad guy who eventually gets better and becomes, if not a good guy, a better guy. And the person that I wrote about is somebody who is familiar to you. You know, it's somebody who likes a little too much caipirinha. During the Cachaça Fest is the one who falls down and hits his face on the stones and gets up and curses his mother and curses God and curses everyone but himself. Bebedil, is that right? Is that what you call it? I was a drunk and a junkie. I was the kind of person who would steal your drugs and then help you look for them later. So not a nice man. So this is a little excerpt from my book. Bear with me. I was going to do the entire performance in Portuguese, and Joan heard me speak Portuguese and encouraged me to do it in English instead. I don't know a word of Portuguese. I'm so sorry. I know toto bem, toto bom. That's what I've mastered. Oh, thank you. Okay, so this is just a small an excerpt from my book. So it begins. If I said I was a fat thug who beat up women and sold bad cocaine, would you like my story? What if instead I wrote that I was a recovering addict who had obtained sole custody of my twin girls, got us both off welfare, raised them by myself, and ended up writing a column for the New York Times, even though I had a little bit of cancer along the way? Would you like my story better? Yes. Now we're talking. Both are equally true, but as a member of a self-interpreting species, one that fights to keep disharmony at a remove, I'm inclined to mention my tender-hearted attentions as a single parent before I get around to the fact that I hit their mother when we were together. We tell ourselves that we lie to protect others, but the self usually comes out looking damn good in the process. The arc of the addict, warm and familiar as a Hallmark movie with only the details pivoting, is especially tidy in the recollection. First, I had a beer with friends. Then I shot dope in my neck. Then I got in trouble. Finally, I saw the error of my ways.
And then I found Jesus, there's 12 steps, or became a Krishna like one of these people out here. Now everything is new again. In the convention of the recovery narrative, readers will want to scan past the TikTok looking for the yucky part so that they can feel better about themselves. Here's a taste. When I got to detox for what I thought was the last time, they took one look at my arms and the track marks and brought me a tub filled with lukewarm water and Dreft detergent to soak my scabrous, pus-filled track marks. They dropped pills into my mouth from several inches away as if feeding a baby bird. And even the wet-brained drunks wouldn't come near me. See how that works? Today, I'm a genuine, often pleasant person. I do solid work for a reputable organization and have, over the breadth of time, proved to be an attentive father and husband. But drugs, it seems to me, do not conjure demons, they reveal them. So how to reconcile my past with my current circumstance? Which, you might ask, of my two selves did I make up? As a veteran journalist, I decided to report my own story. For 2 years on and off, I pulled medical and legal documents and engaged in a series of interviews with people I used to run with. By turns, it became a kind of journalistic ghost dancing, trying to conjure spirits past, including mine. Some people I interviewed wanted me to say I was sorry. I am, and I did. Some people wanted me to say that I remembered. I did, and I did not. And some people wanted me to say it was all a mistake. It was, and it was not. It felt less like journalism, more like archaeology, a job that required shovels and axes, hacking my way into dark, little-used passages and feeling my way around. It would prove to be an enlightening and sickening enterprise, a new frontier in the annals of self-involvement. I would show up at the doorstep of people I had not seen in 2 decades and ask them to explain myself to me. Bacana, obrigado. Eu queria passar agora a palavra para a Graciela. Queria que ela falasse um pouco do Estação Terminal. Você está entendendo? Fácil, entendo. Falei para a Graciela entende português. Falei para ela que aqui no Brasil todo mundo entende espanhol com sotaque argentino, porque na última Copa do Mundo, ao contrário da seleção brasileira, a seleção argentina fez um grande papel e vários argentinos vieram ao Brasil. Então, nós entendemos, né, o idioma. Eu queria que você falasse um pouco do livro, contasse primeiro o que foi esse acidente de trem e falasse um pouco de como esse acidente, de uma certa forma, te inspirou a falar um pouco sobre coisas da Argentina, sobre a situação argentina, sobre a maneira com que os argentinos sempre se viram e o que esse acidente, de uma certa maneira, trouxe de realidade, trouxe de choque de realidade. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias Paulo, gracias Joao, gracias a todos por venir, aunque sé que vinieron por David. El libro es la historia, parte de la historia de uno de los mayores accidentes ferroviarios de la historia de Argentina, un tren cargado con más de 2.000 personas en horario pico de la mañana. Esta gente en general, trabajadores que venían de fuera de la ciudad, del Gran Buenos Aires, yendo a trabajar al centro de la ciudad de Buenos Aires. El tren estaba entrando en la estación, es una de las estaciones más grandes y populosas de la ciudad, y iba a 20 kilómetros por hora y por alguna razón que nadie pudo comprender y que todavía no está clara, dejó de frenar en los últimos metros, se chocó contra un paragolpes que no funcionaba hacía años, 52 personas murieron, casi 800 personas quedaron heridas, y el país entero se conmocionó de un modo que pocas veces antes en la historia reciente se había conmocionado. Yo me sentí impelida a escribir sobre este episodio porque me parecía que era
primero porque me conmovió, porque el rescate además duró muchas horas, fue muy cruento. Los bomberos olvidaron un joven muerto adentro del tren durante 2 días, con sus padres desesperados buscándolos por toda la ciudad. Y fue uno de esos momentos en la historia de un país, por lo menos de mi país, en que muchas de las cosas que están mal sobre el país y que nunca vemos quedan de pronto de manifiesto y ya no van a ser olvidadas, y hay una conciencia nacional que queda fijada en ese momento y un conocimiento que a partir de entonces tenemos sobre el país y que no podemos olvidar. Y el conocimiento en este caso tiene que ver, por un lado, con un proceso de decadencia de la sociedad argentina, de muchas cosas. De pronto descubrimos que en el simple trámite de tomar un tren, un transporte público para ir a trabajar, uno podía no llegar a destino y morir en el camino. Pero además es un gran ejemplo para mostrar cómo funciona el capitalismo del tercermundista o capitalismo de tercer mundo, como el de Argentina, en el cual un sistema que ha acumulado años de desidia, de corrupción y de desinterés por parte del Estado, de falta de control del Estado, sumado a su vez a un fatalismo de la sociedad, de que las cosas van empeorando y no hay nada que se pueda hacer, termina costando vidas y termina costando, no solo simbólicamente, sino en vidas humanas, un precio muy alto. En el caso este era un tren. Argentina tuvo desde el siglo XIX y hasta los años 50 uno de los sistemas de trenes más avanzados del mundo. Estábamos muy orgullosos. Uno de los orgullos de la nación en su momento fue nuestro sistema ferroviario y el sistema de transporte público metropolitano, que era muy bueno y muy efectivo y que tenía un vasto alcance, uniendo las afueras de la ciudad con el centro de la ciudad. Esto entró en una decadencia en los años 50 y luego en los años, como en el resto del mundo, por el automóvil, por el bajo precio del petróleo, etcétera. Y finalmente en los 90, cuando en algunos países del primer mundo se recuperó el tren como un medio sustentable y de transporte seguro, ecológico, etcétera, en Argentina se decidió privatizar el sistema, pero como la conciencia nacional y los políticos durante décadas habían dicho que había que deshacerse de los trenes porque solo eran un costo muy alto para el Estado, que no traía beneficios claros y que la gente prefería andar en automóvil, terminó siendo un transporte masivo solo de pobres y por lo tanto los medios y la política dejó de prestar la atención que tenía que prestar allí. Y en los 90 se privatizó y hubo una concesión, se entregó a empresarios privados a cambio de subsidios millonarios del Estado, la administración de un sistema que lleva millones de personas por año de su casa a su trabajo o a donde quiera que vayan, y los empresarios embolsaron ese dinero, pero mantuvieron, como en este caso, trenes que hacía 20 años que habían anulado, que habían gastado su vida útil, sobre vías vetustas que tenían en algunos casos 90 años y que se saltaban los tornillos mientras el tren pasaba. Trenes que funcionaban sin velocímetros, con los frenos, con un solo freno de 5 sistemas de frenos, etcétera. Entonces me parecía que era uno de esos. Es un libro que yo considero como una crónica larga, que me parece que muestra mucho un momento de la Argentina y un punto dramático de la sociedad argentina, y eso, una decadencia de um país. A narrativa desse livro, ele tem uma coisa muito interessante, que ela é contada um pouco através dos personagens, né? É um pouco naquele estilo do livro Hiroshima, do Joe Hersey, que ele consagrou, né, de uma certa maneira, um gênero de reportagem que meio que os personagens contam o que está acontecendo. Isso foi intencional? Você estruturou o livro assim? Ou foi ao longo da reportagem que surgiu essa ideia? No, yo quería contar primero, me parece que si uno cuenta una historia como la conté recién, a nadie le importa. Que estas historias solo importan si uno ve una persona, si uno ve el sufrimiento de las personas que iban en ese tren, de las personas que murieron en ese tren, de las personas que sobrevivieron a ese accidente. Entonces, la primera parte del libro es el accidente contado en 10 historias, y las historias están estructuradas para mostrar ese tren. La primera historia es el tren, y la última historia es la última persona que fue rescatada del accidente. No, perdón, el chico
que fue rescatado muerto, cuyo cadáver fue encontrado 2 días después del accidente. Entonces va mostrando ese tren desde su momento de gloria, desde el momento en que llegó a la Argentina, cuando era un tren muy moderno, cómo ese tren se fue convirtiendo en algo vetusto, que ya no era seguro, y cómo la gente fue subiendo, estos 10 pasajeros fueron subiendo ese tren y fueron yendo esa mañana o a su muerte o a sobrevivir a algo muy, muy trágico. Y entonces, de algún modo, esas 10 historias van acercando de lejos al punto más dramático. Es como si fuéramos viendo en cámara lenta lo que pasó esa mañana en ese viaje. Y me parecía que era necesario, era necesario que los lectores se conmovieran con sus historias, porque si no, no era posible que se interesaran por entender lo que estaba pasando y la gravedad del asunto. Perfeito. Falando na questão do estilo jornalístico, esse livro aqui tem também uma ideia que parece fantástica, que ele é narrado como se fosse uma reportagem investigativa, né? O Noite da Arma. Reportagem investigativa no Brasil, como acho que no mundo inteiro, você tem o texto, você tem a narrativa e você coloca um pouco as provas do crime, né? Então, sempre a reportagem tem um trecho de uma gravação grampeada, tem um trecho de um relatório da polícia e tal. E o que o David fez, ele coloca no meio do livro vários trechos, junto com a narrativa, que são trechos de boletim de ocorrência, de gravação de conversas, de textos que ele escreveu em diferentes momentos. E eu vou ler um pequeno trecho aqui que é de um boletim de ocorrência policial. A viatura se dirigia ao norte pela Avenida Hennepin, quando os agentes observaram o acusado supracitado remover o queixoso, identificado como William I. Michel, do táxi que estava dirigindo. O acusado, então, começou a dar socos no queixoso sem razão aparente. Os agentes prenderam em seguida o supracitado acusado pela ocorrência acima mencionada. O supracitado acusado, no caso, é o David. E ele conta logo depois que ele não se lembrava desse episódio quando ele teve em mãos esse boletim de ocorrência. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é fazer uma reportagem sobre você mesmo e recuperar coisas das quais você nem se lembrava, não estavam na tua memória. Well, I mean, Graciela wrote about a train wreck that had implications that went deep into Argentinian culture, and I was writing about a train wreck of one, Solamente Uno, right? But it threw shrapnel into everybody around me, and if I was going to sit in my basement and remember what happened, of course, I didn't really remember. I was not only an addict and crazed on various pharmaceutical substances, but we all only remember what sort of makes us look good, right? If you listen to the drunk in the bar, they're always the hero of their own narrative. And my idea was, it probably didn't happen the way I remember it. And that incident that you read, I didn't remember anything about it, nothing about it. And so when I read that police report, I thought, well, they're talking about somebody else, but there it is in black and white. And both, I mean, Graciela is a journalist and a historian, and me as a journalist. Again and again, it's sort of, damn what you say, I'll watch what you do. And the documents tell a truth that sometimes humans forget, and you have to go in and take those documents, let them inform your reporting, and then go to people and talk to on the basis of what actually happened. In this instance, it's no different from anything else that I've done, except the subject was myself. So it made it a lot more embarrassing because you're
you're going to a woman that you knew 20 years ago that you think you dated her, but you really tortured her, and you're saying, you know, that huge scab on your shoulder that I put there, how's about just tearing it off and talking to me? And so there was a kind of, I don't know, embarrassment to what I did, but I think it added a value. And it's just, I used everything that I had learned as a journalist to what is a fairly common activity, which is there's a million of these books writing about, I used to be a drunk and now everything's great and here's how it happened. And I just thought it would add some value to it. Passar a palavra para a Graciela. A gente falou do livro que está sendo lançado no Brasil, mas ela tem mais 2 livros sobre jornalismo. Um deles é uma biografia de um jornalista chamado Jacobo Timerman. E esses 2 livros, segundo ela própria, formam um pouco um painel, não só do jornalismo, mas um pouco da história da Argentina recente, né, das relações jornalistas com poder. Eu queria que ela falasse um pouco do Timerman, entrando um pouco agora mais na questão do jornalismo mesmo. Falasse um pouco do Timerman, do personagem, quem é esse personagem, que ele é muito conhecido e famoso na Argentina, mas muito pouco conhecido no Brasil. E por que ela ficou fascinada com esse personagem a ponto de fazer um livro sobre ele. Sí. Jacobo Timerman él murió en el año 99, pero fue uno de los principales editores de periódicos y de editores periodísticos de la Argentina. Él creó una gran revista en los años 60 que se llamó Primera Plana y un gran diario en los años 70 que se llamó La Opinión. Él lo que hizo fue importar modelos extranjeros. Primero para Primera Plana fue el modelo de Time, de la revista Time, y para La Opinión el modelo de Le Monde, pero adaptarlos de un modo muy interesante y muy efectivo para una audiencia argentina. Él fue entonces uno de los grandes publishers, editores de la Argentina, pero a su vez fue un hombre, por el contexto en el que vivió y porque eso es lo que a mí me interesó de escribir su libro, fue alguien que era un personaje, era uno de esos hombres larger than life, como dicen los americanos, muy interesante en su vida personal, un hombre del que todos los lectores de la biografía, yo sabía, iban a quedarse con una impresión distinta, porque era un hombre de grises más que de blancos y negros. Su vida personal era interesante, pero sobre todo su vida pública era interesante porque es alguien que venía de la izquierda, que luego se había aliado a sectores militares, golpistas en la Argentina. Esta gran revista y este gran diario habían estado al servicio de 2 golpes de Estado. Y sin embargo, habían sido y todavía eran recordados cuando yo empecé a ser periodista a principios de los 90 como 2 de los mejores ejemplos de lo que había dado el periodismo argentino alguna vez. Me parecía que ahí había una contradicción o algo que era innecesario explicar y creía que era importante explicarlo. Y Timerman, de nuevo, su vida personal era interesante. Era un inmigrante ruso, judío, que llegó a los 5 años a la Argentina y que tenía una ambición muy fuerte de asimilación a la cultura argentina, a la sociedad argentina, y que no solo quería ser un argentino, sino ser parte del establishment de la Argentina, siendo judío en una época en el que y haciéndolo a través no de la vida cultural, sino de la vida política, de la participación directa en política, en una época en que la política era dominada por los militares en la Argentina, y si había un sector con prejuicios antisemitas en la Argentina eran los militares, con lo cual él siempre fue visto como un outsider por estos sectores, y él era alguien que era un hombre brillante, que creía que era más brillante que todos ellos y que entonces iba a ser más vivo que ellos, como decimos en Argentina, y les iba a imponer iba a usarlos para conseguir lo que él quería. Y lo que ocurrió es que el final fue un final trágico en el cual él fue usado por ellos y no viceversa. Y luego de apoyar a un sector, al último golpe militar que tuvimos en la Argentina en el año 76, él apoyó abiertamente desde su periódico al sector
al presidente Videla, que es uno de los dictadores más sangrientos que ha conocido la Argentina y Sudamérica, creyendo que eso era mejor, creyendo en su mentalidad había, porque él quería participar del juego del poder, entendió que si él apoyaba ese sector, había otro sector que era peor que este, y entonces él podía jugar el juego del poder y sentarse con el presidente, con el general de turno, y que este general escuchara sus ideas y viera su visión de la Argentina e impusiera la visión de la Argentina que él tenía. En vez de ocurrir eso, los militares lo usaron su periódico, y después él fue secuestrado, fue torturado muy cruelmente, y fue finalmente, por intervención del gobierno norteamericano de Jimmy Carter y de los israelíes, en el año 79 logró salvar la vida. Los generales lo echaron de la Argentina, y finalmente se convirtió, por un libro que escribió en el exilio, en uno de los héroes de los derechos humanos de la Argentina, y escribió el libro que se convirtió probablemente en el mayor ejemplo, la mayor denuncia contra la dictadura argentina. Y entonces hay ahí tantas contradicciones y tantos matices y tanta profundidad de sentidos, que creía que si yo podía escribir la vida de Timerman, iba a poder mostrar lo que fue la Argentina en esos 50 años en que él estuvo activo en la vida pública. Y creo que resultó así, que es un libro que no se lee solo como una biografía individual. A mí no me interesa tanto ese género, no me interesa leer una biografía solo para conocer cuánto sufría, o no sé, para conocer a un individuo, que es probablemente más la tradición norteamericana de la biografía, sino la biografía que muestra la vida de una persona, pero lo que muestra es un colectivo, una sociedad, una historia, un país en este caso. Y entonces por eso me interesó. Y en lo personal me interesó, elegí a Timerman, porque Timerman había sido el maestro de mis maestros. Cuando yo empecé en el periodismo en el 91, en un diario que fue, en el mejor diario en el que existía en Argentina en ese momento, que fue un gran diario durante un tiempo, y después dejó de serlo, que se llamaba Página 12, había grandes escritores y grandes periodistas que habían armado esa redacción, y que eran los jefes de mis jefes o los editores de mis editores, y todos ellos hablaban de Timerman como la leyenda, y todos ellos tenían anécdotas para contar. Todos los días en la redacción habían anécdotas en general muy cáusticas y muy dramáticas sobre Timerman, y era alguien que era igualmente admirado que odiado. Entonces me dio curiosidad, además, el hombre y el personaje, y dije, bueno, y cuando lo conocí decidí que era un gran... y además él no quería hablar conmigo, y eso me resultó aún más interesante, porque dijo que él era alguien que no quería que se conociera su vida, y eso fue un desafío adicional. Vamos voltar a falar dele daqui a pouquinho. Eu queria voltar aqui para o David com outro dos pedaços que ele juntou no livro dele, que é um trecho de um pequeno artigo que ele escreveu sobre as filhas dele. Acordei uma noite com um ruído surdo de passos de pés pequenos, abri um pouco os olhos e me deparei com um de seus bichinhos de pelúcia olhando para mim bem de perto. Olhei para minha cama e havia mais 8 animais alinhados. As gêmeas entraram no quarto como se fosse meio-dia. Vocês podem me dizer o que está acontecendo aqui? Resmunguei para o travesseiro. Nós estamos fazendo um show para você, disseram elas alegremente. Eu queria saber para onde você escreveu esse artigo, você contasse para onde você escreveu esse artigo, e você contasse uma das histórias mais tocantes e emocionantes do livro, que foi como você se tornou um pai solteiro e em que medida isso te ajudou na tua luta contra as drogas. Well, one of the things that I did when I was using was I got my dope dealer pregnant, the person who was dealing me drugs, and probably not a great move, not a smart move, and eventually she had the babies, both parents addicted. I sobered up and she didn't, but I was the kind of person that you wouldn't let them take care of your cat or your dog. You would not give them a ficus plant. You would not give them a house plant to look after. And these babies, boom,
landed on me from a very great distance, as if from outer space. And eventually they sort of, like even my mother and father just, no, this will not work. And eventually, you know how babies are, they teach you how to parent them, right? They teach you. And eventually you become the expert in your own child. I watched Graciela in the pool with Gabrielle, her husband, and their child. They're the world's leading authorities on Ishmael. They know better about him than anybody else. And for me, I'm Catholic, and so I had been a bad husband, I had been a bad son, I had been a bad friend, I had been a bad employee. But being a bad father is, like, I felt that was something that God would not forgive. And so, yeah, I would say it helped me a lot to kind of like get focused. And I didn't want to be the kind of person who let the little people in my life down. I'm like anybody else, you know. You would want your children to bring out the best in you, right? So. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora para a Graciela a respeito do outro livro dela e que ela relacionasse um pouco com Timmerman. O outro livro dela se chama Pecado Original e é um livro a respeito do jornal Clarim. O livro ele conta, narra a história do Clarim desde o começo, né? Sim, desde o começo. Desde o começo, mas com foco principal nas relações do Clarim com o governo Kirchner. Primeiro com o governo Néstor Kirchner e depois com o governo Cristina Kirchner. Eu queria que você falasse, contasse um pouco da história do livro e você falasse, a partir dessa história, até que ponto é perigoso para um jornalista ou para um veículo de comunicação se envolver muito com o poder. E falar um pouco disso também a respeito do Timmerman. Okay. El Pecado Original es un libro que cuenta les doy primero el contexto. En los últimos 10 años, una de las historias principales de la Argentina, es decir, uno de los temas principales de debate público en la Argentina y sobre la que la gente hablaba en los cafés interminablemente y sobre la que los medios escribieron y hablaron y dijeron, usaron horas y horas y páginas para cubrir, fue la pelea, la guerra entre el principal grupo de medios de la Argentina, Clarín, y el gobierno de los Kirchner, primero Néstor Kirchner, luego Cristina Kirchner. En el 2010, cuando la pelea, la guerra estaba en uno de los momentos más álgidos, yo me di cuenta de que esto que estaba siendo cubierto todo el tiempo por los medios no estaba siendo contado ni en un contexto ni como una historia completa, porque lo que ocurrió en Argentina en estos 10 años es que ha habido una polarización muy dramática de los medios se han dividido a favor o en contra del gobierno, hay medios opositores y hay medios oficialistas, y no hay casi nada en el medio de eso, entre una cosa y la otra, y entonces uno solo podía tener versiones a favor o versiones en contra, pero ni siquiera si juntaban las dos tenía una historia completa, porque nadie estaba interesado en contar una historia completa. Lo que todo el mundo estaba interesado era en tomar partido por una facción o por la otra, por un lado o por el otro. Y a mí me parecía que era claramente una de las historias más importantes de este momento de la Argentina y que a su vez iba a ser la segunda parte y para mí el final de la historia que yo había empezado a contar con la biografía de Timmerman, que en realidad trataba sobre la relación entre prensa y poder en la Argentina. Es decir, Timmerman había sido este entrepreneur periodístico, salido de la nada, un outsider, que construyó unas redacciones muy brillantes y muy talentosas que duraron muy poco y él terminó pagando casi con su vida por su ambición de acercarse al poder y de usar estos medios para ser parte del poder. ¿Qué quiere decir eso? Para sentarse con un presidente y ser escuchado por este presidente, que es una fantasía muy común de muchos editores de medios y periodistas.
Y esa historia había sido contada a partir de Timerman durante el periodo de dominación militar en la Argentina. La historia de Clarín y su guerra con el gobierno me permitía a mí hablar de cómo era esa relación en democracia. La democracia en Argentina llegó el año 83 y entonces el libro iba a empezar en realidad durante la dictadura, porque es el momento en que Clarín comienza, que era solo un diario, comienza a conformarse como un multimedia. Su primera adquisición después del diario fue la planta productora de papel de diario, la primera de la Argentina. Y a partir de ahí fue acumulando poder y capital y poder político y poder económico, convirtiéndose en el mayor dueño de cables. Después, bueno, terminó teniendo una gran cantidad de negocios vinculados con las noticias, pero también con el espectáculo y con otro tipo de negocios. Y era una historia muy interesante, creía yo, porque tiene primero muchos aspectos muy dramáticos personales. Había ahí una relación muy interesante para contar entre el CEO de la compañía, que es un hombre que se llama Héctor Mañeto, que es además ahora uno de los mayores accionistas del diario, pero que había empezado siendo un joven contador, que entró en un momento delicado del diario a la redacción para arreglar los números, porque no daban, una vez que muere el fundador del diario, la viuda, que no sabe nada del negocio, confía en este joven contador y el joven contador termina convirtiéndose en el socio de la viuda y creando el mayor multimedio, no solo de la Argentina, sino uno de los mayores de América del Sur. Esa historia, me parecía a mí que este hombre tenía que ser el protagonista de esta historia. Era un hombre que no daba para una biografía en sí mismo, porque no era de la brillantez de Timerman, pero sí mostraba cómo había sido el principal, porque quizás, pese a que ahora estábamos en democracia, esta era una época menos brillante que aquella en la que Timerman había sido protagonista. Pero era un hombre que durante todos los gobiernos democráticos se había sentado con el presidente, había sido escuchado por los presidentes y había llegado a tener más poder que los presidentes. Yo sabía que todos los políticos odiaban a Mañeto y odiaban a Clarín, pero nadie se animaba a decir nada en contra porque todos necesitaban a Clarín. Pero había habido momentos de enfrentamiento público de nuestro primer presidente democrático con el grupo y ahora habían llegado al poder un matrimonio presidencial que había decidido destruir a este grupo y entonces yo veía que era el final de ese modelo que había comenzado en el siglo XX, ese modelo de relación de prensa y poder, que una vez que terminara esta guerra, ya nunca más un CEO de un diario se iba a sentar de igual a igual o incluso con más poder que un presidente, porque ese modelo, que no solo estaba en crisis en Argentina, sino en todo el mundo, también, no sé, Murdoch terminó cayendo con estruendo, también en Argentina entraba en crisis por razones locales. Entonces el libro lo que cuenta es cuenta un poco la historia de ese periódico y la historia del contexto de esa relación entre prensa y poder en democracia hasta llegar al momento actual, o a estos últimos 10 años. La guerra involucraba, era además una historia más compleja, como todas las buenas historias, y no era como entiendo que se cubrió, me parece, por las preguntas que estuve escuchando estos días de colegas de aquí de Brasil. Me parece que en general fuera de la Argentina ha quedado la impresión de que un gobierno autoritario intentó destruir a un grupo de medios independientes y esa no es la historia real. La historia real es que este grupo de medios acostumbrado a marcar la agenda del poder político o a convivir con ese poder político, a hacer un juego de poder que no era contado, que no era abierto y honesto y que era ocultado a su audiencia. Es decir, el modelo tradicional no solo existe en la Argentina, del periodismo de influencia en el cual el empresario, el dueño del medio, que tiene una influencia sobre una audiencia, vende esa influencia al poder político a cambio de favores económicos o de poder político para ellos. Eso, en realidad, ese juego que había funcionado muy bien durante los primeros 4 años del periodo kirchnerista, es decir, con Néstor Kirchner, Héctor Mañeto había sido el principal aliado y Clarín había sido el principal amigo del gobierno de Kirchner, y había una relación muy fascinante para mí entre el presidente Néstor Kirchner y este hombre Mañeto, de fascinación. Me parecía que había que explicar esa relación psicológica de mutua fascinación y a su vez tensión y a su vez desconfianza. Y yo pude reconstruir muchas de las reuniones privadas que ellos habían tenido y de las conversaciones que habían tenido.
Y esa relación de confianza que estaba destinada a quebrarse en algún momento permitió al Grupo Clarín conseguir beneficios económicos muy grandes en esos 4 años y luego, después de esos 4 años, por por una coyuntura política específica de la Argentina, esa relación se rompió y luego de un año de luchas y de fricciones se terminó yendo a la guerra abierta y al gobierno destinado a destruir el multimedio y de algún modo lográndolo, porque logró pasar una ley por la cual este multimedio tuvo que dividirse en 6 empresas, que es lo que está haciendo ahora, en 6 empresas más pequeñas y por lo tanto perder el poder del multimedia justamente. Entonces parte de lo que cuenta es esas relaciones, la relación personal y a su vez el contexto histórico y el papel histórico de estos personajes y del periódico. Não, desculpa te interromper, eu queria aproveitar que você está falando disso e te pedir para você ler o trecho que você selecionou desse livro. Você falou um pouco de uma fascinação mútua. O trecho, você tem um trecho que fala tem um diálogo dos dois, né? Se você pudesse ler aqui para nós. Me puse nerviosa y me olvidé el libro, si me puedes prestar el tuyo. Você ficou sem o livro? Perdón, Nossa. lo dejé ahí atrás. Bom, então... Yo sé la página, yo sé cuál es, 183. Sí. Estaba marcada, pero hoy me lo olvidé. 183, 183. Gracias. Disculpa. Okay, perfect. Your Spanish sucks. Okay. El contexto entonces es ese que les contaba y este es un diálogo, uno de los pocos diálogos casi completos que pude reconstruir con fuentes muy directas, en el cual, que es el momento en que se rompe esa relación entre el presidente y el principal y el CEO de este multimedio Clarín. Todo Noticias, el canal de 24 horas de noticias de Clarín, transmitía casi sin pausa los cortes de ruta, los cacerolazos y las marchas contra el gobierno. Esto es, no sé si lo recuerdan, pero fue lo que se llamó el conflicto del campo en la Argentina en el año 2008. El gobierno de Cristina Kirchner, Néstor seguía gobernando junto con su mujer, pero su mujer ya lo había sucedido en el poder, nuestra actual presidente, Cristina Kirchner, lo sucedió en el 2007, y en el 2008 el gobierno decide poner unos impuestos a la exportación de granos, sobre todo de soja, y esto de un modo muy difícil de explicar fuera de la Argentina terminó convirtiéndose en un momento de quiebre del gobierno y de su relación con la clase media de Argentina. Había cientos de miles de personas marchando en la calle en contra de estos impuestos. Cuando la presidenta hablaba en cadena nacional, partía en 2 la pantalla para no interrumpir la transmisión de la protesta y, llegado el caso, mostrar la reacción simultánea de los dirigentes y manifestantes ruralistas ante cada palabra de Cristina. Kirchner se sintió traicionado. Convocó a Mañeto a Olivos y se lo planteó sin rodeos. Héctor, yo necesito tenerlos en esta pelea a ustedes al lado mío. Yo los voy a hacer polvo a los del campo y a vos te necesito al lado mío. Si no estás a mi lado, aquí trazo la línea. Mañeto replicó, yo tengo una visión diferente. Este conflicto es absolutamente innecesario. Es una pelea por $2.000 millones y no amerita un conflicto de esta envergadura. Se arregla con una negociación en 72 horas. Ofuscado, Kirchner lo rebatió. De ninguna manera, vos no entendés. Esto es una pelea política. Si yo me deshago de estos tipos, se refería a lo que Cristina ya había comenzado a llamar públicamente la oligarquía vinculada a los intereses agropecuarios, no me queda nada enfrente. Mira, Néstor, no estás peleando contra 4 personas, dijo Mañeto, sino contra una base social mucho más amplia, geográfica y etnográficamente. Es una base social enorme y esta es una pelea innecesaria. No entendés, lo tengo que definir políticamente, dijo Kirchner. Yo no voy a estar de ese lado, respondió Mañeto, te estás peleando con la gente, no con la dirigencia. Entre todo lo que estaba implícito en esta y otras conversaciones, que tanto Kirchner como Mañeto asumían como sobreentendido, había 2 hechos importantes. El primero, Clarín tenía intereses en el sector agroindustrial como principal organizador, junto con el diario La Nación, de la mayor feria del sector, Expo Agro, además de inversiones directas en negocios agropecuarios que tenía Aranda, uno de los 4 accionistas. El segundo hecho importante era la relación del diario con su público. Apoyar la cruzada de Kirchner contra el campo en un momento de mal humor de un amplio sector social que incluía a los lectores de Clarín y cuando la popularidad de los Kirchner caía en picada, no era buen negocio para el grupo. El 1 de abril, durante un acto en Plaza de Mayo, la presidenta, que ya había hecho una costumbre de criticar públicamente a los periodistas que veía como opositores,
Presentó el conflicto con el campo como una batalla ideológica contra la oligarquía y contra lo que ella llamaba los generales multimediáticos que buscaban derrocarla. Hasta aí, ok? Perfeito. Estão chegando várias perguntas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o David e pedir para a Graciela comentar, esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante interessante e tem a ver com essa questão de jornalismo, poder. Tal. Existe uma discussão muito grande sobre a objetividade jornalística, a busca da verdade no jornalismo, e o ativismo, o quanto um jornalista ele pode ou não ter uma agenda, pode fazer jornalismo em favor de uma causa ou de um partido. Teve um caso recente, que inclusive o protagonista teve aqui hoje, né, que é o Glenn Greenwald. Na verdade, o maior furo jornalístico dos últimos tempos foi o fato de que o governo americano usava a NSA para fazer escutas de outros governos e também de pessoas, né? E isso foi denunciado pelo Glenn Greenwald, que é um jornalista, mas que se define como, antes de um jornalista, um ativista. O David escreveu um artigo muito bacana sobre isso no New York Times, no dia 30 de junho de 2013, e nesse artigo ele cita a Janine Gibson, que é a editora do site do Guardian, que é o jornal para o qual o Glenn Greenwald escreveu nos Estados Unidos. E aí ela diz aqui que ele pergunta sobre essa questão do jornalismo e do ativismo, e ela diz que muito mudou no panorama editorial, ou seja, ela acha que hoje em dia, sim, a contribuição de um ativista que faz jornalismo é importante para um veículo profissional como o Guardian, mas ela diz também que esses artigos eles têm que ficar sempre sob intenso escrutínio. Eu queria que você comentasse isso. Um jornalista pode ou não ser um ativista, e comentasse especificamente esse caso do Glenn Greenwald para nós. When we did this panel, I was thinking, how are you going to take the apple and the orange and make a mango? And this is where the mango comes. This is where the yes, correct. And to me, I visited with Glenn in Rio last Monday, and I went up into the jungle, and there were like monkeys, and there were dogs, and there was. He has 12 dogs, and. Yes, 12 dogs, and they make a sound that will blot out anything. It's like mind erasing. And when I got there, and the web barely worked, and I thought, well, here we are at the future of journalism. This is where it happens. But you know what, Glenn? The necessary figure in here should be pointed out. Is Glenn and Laura Poitras and the Washington Post, all of whom won a Pulitzer Prize, which is the highest honor in the land. But the necessary figure was Edward Snowden. We're not short of whistles. We have many whistles in cultures. It's the people who blow them. And Edward Snowden is now in Russia. The fact that he chose Glenn, and Glenn resisted his initial approaches, I think is a testament to what Glenn had already accomplished as an activist/journalist, which is he had a clear point of view, but always based in fact. Glenn is a lawyer, and I would never want to argue against him. He's a pretty. Any of you saw his wonderful presentation with Charles Ferguson this morning? No, he's like a dog on a meat bone. He does not let go. And in this instance, his partnership with The Guardian, I think, accomplished an amazing thing and pulled back the blankets. We have a government that committed in the U.S. to being the most open government in the history
of government that is addicted to secrets, who fights secret wars against secret targets, that fires drones from a great distance, kills people in a way known only to them. And by using the documents, Mr. Snowden pulled back the blankets on, you know, probably the most important story in many, many years. I think what's happening is activism and journalism, which have long been riding together in South America in the tradition of Mr. Timmerman, it doesn't always work out. You think you're doing one thing, you think you're using them, and they end up using you. In this instance, I think that a ferocious commitment to civic values, to openness, to transparency in all matters led to one of the most important stories of the decade. That's not to diminish the contribution of my colleagues at the New York Times, NSA reporting that we did many, many years ago early on. But Snowden didn't like the fact that we sat on, that we studied carefully NSA revelations. He wanted to be able to just push the button and detonate this story right away. So that's why he went to Glenn. Queria que você comentasse. A mí me parece que ese debate el debate tiene un contexto, se da en un contexto completamente diferente en América Latina, ciertamente en Argentina. En Argentina no hay la tradición hasta los años 90 no existía una discusión sobre el periodismo independiente, se asumía que los periodistas tenían los medios y los periodistas tenían una identidad política, y de hecho los periodistas que escribían sobre política que no tenían una militancia política o una identidad política clara eran vistos con sospecha, porque entonces estaban ocultando cuál era su verdadera identidad política, y era la tradición, digamos, europea del periodismo en el cual los medios eran partidarios y habían sido fundados, en los diarios sobre todo, en favor de una idea del país y para luchar por esa idea política. El principal diario tradicional de la Argentina ahora fue creado por un general y presidente de la Argentina. Y la tradición era esa, y en Argentina hay uno de nuestros mayores escritores de no ficción, periodistas y escritores, Rodolfo Walsh, que fue asesinado en la última dictadura militar, era ciertamente lo que acá estamos llamando un activista, era un militante político que dejó de escribir en su momento para hacer la revolución y participó de un grupo armado. Entonces, recién en los años 90 en la Argentina, y Página 12 tuvo un papel importante en eso, llegó de un modo diferente la idea del periodismo, la idea norteamericana, digamos, el modelo del periodismo independiente, crítico del poder, el watchdog journalism, etc. Y eso se hizo en Argentina del modo argentino, que era una combinación, y en un lugar donde los medios no dependen de un mercado, como en Estados Unidos, sino porque también ahí el capitalismo es de tercer mundo, sino de una agenda política. Es decir, en general en Argentina, con algunas excepciones, Clarín es una excepción, pero con los matices que conté antes, pero la mayoría, y tradicionalmente es muy difícil saber quiénes son los dueños de los medios. Normalmente se ha mentido, en el caso Página 12 fue un caso de esos, por ejemplo, pero normalmente la historia más común es que se ocultara quién era, que se pusiera un falso empresario como dueño, pero en verdad los verdaderos financistas de ese periódico o medio era en realidad alguien con una agenda política directa, alguien o que quería ser presidente o que quería dar un golpe de Estado o lo que fuera. Y eso en realidad a lo que ha llevado es, me parece a mí, y eso terminó convirtiéndose en estos últimos 10 años en otro debate en la Argentina. Ahora en Argentina, con los Kirchner, el debate pasó a ser que existen, en esta polarización, el discurso es que existe el periodismo independiente y el periodismo militante. El periodismo militante es periodismo oficialista, que no tiene ningún espacio para criticar al gobierno, y el periodismo independiente es el periodismo opositor, que también tiene una agenda política, que es en contra del gobierno y que entonces solo también distorsiona la realidad en favor de su agenda. Y lo que falta, creo yo, estos últimos 10 años han sido años de extraordinario cambio en América Latina, en muchos de nuestros países. En Argentina pasó de todo, pasaron muchas cosas, y los medios han hecho un trabajo malísimo en contar lo que estaba pasando. Porque
ha faltado honestidad, ha faltado profesionalismo y ha faltado rigor y ha faltado el interés de contar, de acercarse a la verdad. Yo creo que ha cundido un cinismo de que la verdad es algo inalcanzable. Digo, si uno se lo pone a hablar filosóficamente, mejor que no sea periodista. Pero la ambición de contar una historia completa, porque es importante y porque hay una misión en eso, es algo que no es fácil encontrar hoy entre los periodistas. Digo, sigue habiendo buenos periodistas y sigue habiendo gente que lo intenta, pero en general eso es ahora posible fuera de los medios y no en los medios. Yo dejé los medios hace 10 años porque llegué a la conclusión de que no se podía hacer periodismo en los medios, que para hacer periodismo había que salirse de los medios y hacerlo mediante otras Eu queria aproveitar uma coisa que você falou e passar a bola para o Carl. Você falou, ao comparar o modelo americano que o Carl descreveu com esse modelo argentino, que os jornais nos Estados Unidos eles dependem do mercado. Eu queria que o Carl comentasse o seguinte: até que ponto, na tua opinião, o jornalismo ele só pode ser independente se ele depender apenas do mercado e não de governos que investem? E se você achar que sim, como fica a situação do jornalismo atualmente, em que tem cada vez mais dificuldade de se financiar das maneiras tradicionais, com a receita dos leitores e a receita dos anunciantes? Well, at the New York Times, we've had this turn toward the readers, and it's really one born of the fact that in the internet, there's no scarcity. Advertising depends on, okay, we'll sell you the back page, we'll sell you the front page, we'll sell you page 3. On the internet, you can always make more. And so advertising goes like this. And after a while, people were always saying information wants to be free. And we sort of changed our mind. And we said, well, maybe information wants you to give us some money. And so we put up a paywall, and we've had a steady growth of revenue from readership. That is really an existential fight, right? You can either, like Glenn is now financed by a rich guy, what would be known as an oligarch here, who made his money on eBay. The gesture of what he's doing, Pierre Omidyar at first look, is civic. It's important that there be non-corporate owned, non-government controlled media. There's not going to be any single one answer, right? There's going to be some rich guys funding. There's going to be the Wall Street Journal, the New York Times, the Washington Post. There's going to be some grassroots coming up. It's a great time to prosecute journalism. It's a fun time to be covering the media, but it's a complicated time, as you point out, Joanne, to pay for it all. But it's all kind of marching toward each other, right? There's a mix, los revueltos, is a scrambled sort of answer. Eu vou passar agora para umas perguntas da plateia. E pedir que vocês respondessem de uma maneira breve, porque tem muitas, ainda bem, né? A conversa está muito interessante. E primeiro, queria fazer uma pergunta do César Ludolf para o David Carr. Ele fala aqui que o Gay Talese esteve aqui numa mesa no passado. Ele pergunta se você conviveu com ele no New York Times e qual foi a grande lição que aprendeu com ele. No, Gay Talese worked at the New York Times a long time before I did, but I've spent time with him on panels, and his thing I thought was super interesting. If you got a chance to hear him here, it's a privilege, but he watches us all filing to the web and
doing posts and making videos and getting on the Twitter. And he reminds us we are outside people. We're supposed to leave the building, go find people more interesting than we are, as Graciela did for her train book, and then come back and give voice to their stories. And that you can't sit and read the web and add a little top spin, put a little something on the top, and call that journalism. So Gay's tradition of leaving the building and going, finding interesting people and telling their stories, I think is an important one when we all tend to sit and watch the web go by us. And it's like, you need to go somewhere else and find the stories. Já que a gente está falando de pessoas que você conheceu no New York Times, acho importante perguntar, inevitável perguntar, sobre o Jason Blair. O Jason Blair, ele, para quem não lembra, ele foi acusado de plagiar matérias e de fazer matérias citando entrevistas que não tinha feito. E isso foi um grande escândalo no New York Times. E eu lembro que nesse filme Page One, que aliás tem uma informação aqui, que ele vai passar amanhã às 14 horas na Casa de Cultura, olha só. Nesse filme Page One, num debate como esse, perguntam ao David Carr sobre o Jason Blair, ele responde, mas durante os últimos 10 anos o New York Times tem feito, a maioria das matérias tem sido boas e corretas, mas sempre me perguntam só sobre o Jason Blair. Mas, infelizmente, eu vou perguntar sobre o Jason Blair, até porque você foi próximo dele. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com ele e dessa história. Well, I'm a long ways from the U.S., so could we just pretend like I never knew the guy? Is there any chance of that? I knew Jason very well. He was one of my better friends at the paper, and he was an incredibly charming young man and a person who I believed until I didn't. And his crimes were many and tragic in that he made things up out of whole cloth. He victimized members of the military whose children had passed away. He covered the sniper story, which was really important. And the lesson of Jason, I thought, were two. One is, if somebody chooses to make something up out of whole cloth, even a great institution like the New York Times, that's a very, I don't know if you have a word for it in Portuguese, but that's a very asymmetric threat. It's a very unusual threat. The other thing is Jason was able to do what he did because he didn't sit with the people who were in charge of him. And I think this idea of being sort of co-located so I can keep an eye on you and sort of, again, damn what you say, I'll watch what you do, is very, very important. It isn't that Jason took himself down. He took the institution down a little bit, and I was very close to it, and I just thought it was breathtaking to watch. It's like he didn't, oh, he did. He couldn't, oh, he did. It was like appalling to be standing there. It's like he took the noose and wrapped it around his own neck, but then he tied it onto our feet as well and just jumped. And it took a while for the paper to recover, and it wiped out the executive editor of the paper, and it was a significant event. Okay. Eu tenho aqui uma pergunta para os dois, feita pela Priscila Silvério. Qual o papel e os desafios do jornalismo literário em um mundo que compartilha informações com tanta agilidade e imediatismo? Como trabalhar o gênero e narrativas interessantes para oferecer um texto consistente e um olhar aprofundado a um leitor que quer saber cada vez mais, mas ler cada vez menos? Então, começaria pela Graciela agora. No entendí si es el público el que sabe cada vez más, en general la sociedad es la que sabe cada vez más, pero lee cada vez menos. Eso dice. Ela diz que nesse mundo, com tantas mídias, mundo digital, okay, as pessoas têm uma necessidade de saber muito, de ter muita informação, mas Sim. elas têm cada vez menos o hábito de ler.
Sí, bueno, una de las ventajas y de los problemas de hoy es que con la revolución de Internet hay una cantidad infernal de información disponible y efectivamente es muy difícil de digerir. Creo que hay muy buenos trabajos de edición de eso que se están haciendo, aunque yo soy más a mí me gusta hacer lo que decía David, de salir a buscar historias y no estar en la redacción simplemente leyendo en Internet lo que está ocurriendo. Me gusta ir y hablar con la gente de carne y hueso y escribir sobre eso. Pero creo que hay una gran posibilidad de hacer periodismo interesante ofreciendo lo que se llama curaduría o agregación. Nosotros hicimos, yo participé, creé una de esas experiencias con Gabriel Pasquini, mi marido, que es también mi editor, y durante 4 años hicimos una revista cultural política que se llamó El Puercoespín, que ahora la hemos puesto en pausa hasta resolver cómo seguir haciéndola. Pero durante 4 años lo que hicimos fue eso, encontrar en Internet, en distintos idiomas, grandes historias que podían contarse como largas historias de temas relevantes del mundo de hoy y que podíamos hacer mediante traducciones y edición de la información que estaba disponible, hacer un medio a partir de eso. Y además también empezamos después a tener material original, etc. Pero me parece que es un trabajo de los periodistas, que es un trabajo periodístico interesante, imposible ahora, crear medios a partir de dar sentido a toda esa masa de información, por supuesto eligiendo un aspecto de eso, y que simplemente curando esa información disponible se puede dar una visión sobre el mundo muy interesante. David Caro, o que você acha disso? I think that what's happened with the internet is there's been this compression in the cycle where monthly magazines have become weekly magazines have become almost daily, dailies have become minutely, but there's been a lot of great work, The questioner talked about literary journalism. A lot of what used to take months or weeks is now baked into the daily report. I think there's been, at least at the New York Times and many of the other papers that I read, a compression of literary journalism and that voice into the daily paper. I used to only read the web, but now I read the daily because it's become like a daily magazine where the analysis and much great writing is baked right into it. So what I would say to the questioner is, all is not lost. I think when we look back, a lot of what we're going to see is a golden age of journalism because people know, when they're at the keyboard, they know almost everything, and a lot more gets built into the daily report than used to be. Para encerrar, infelizmente estamos chegando no final e a conversa está muito boa, né? Somos todos jornalistas e jornalistas gostam de fazer perguntas, né? Eu tinha falado antes que a Graciela podia fazer perguntas para o David e o David podia fazer perguntas para a Graciela e eles se ameaçaram mutuamente, né? Um falou para o outro que, dependendo da pergunta, colocaria no Facebook a foto que fez no passeio de barco de ontem. Então, como eu não sei o que tem nessas fotos, eu não sei que tipo de pergunta eles podem fazer um para o outro, mas eu queria pedir que o David fizesse uma pergunta para a Graciela e a Graciela uma pergunta para o David. My question, Graciela, is about whether she still believes you've left sort of daily journalism. You did The Porcupine with Gabriel, a very accomplished journalist in himself. Do you think that the whole daily journalism thing is over? Have you given up on that? No, para mi vida, for my life, you mean? Yes. Well, I mean, you've turned the important stories you want to tell. Sí. You've told them. Mira, voy a contestar así. Cuando yo empecé a ser periodista en el año 91,
no quiero hacer la cuenta de hace cuánto fue eso. Mi vida estaba planeada. Yo tenía 21 años y yo sabía que iba a ser, pronto supe que iba a ser la principal columnista política de la Argentina y luego iba a ser probablemente, mi generación iba a manejar una redacción, íbamos a hacer cosas excepcionales. Cuando llegó el momento de hacer esto, cuando llegué en realidad a los 30, antes cuando se venía, supuestamente ya había, en realidad cuando llevaba 15 años como periodista y tenía que estar formándome para pasar a ser editora, columnista, etcétera, decidí que lo que dije antes, que no se podía hacer, que o yo había estado engañada o la situación había cambiado, pero que no era posible hacer periodismo en los medios y entonces de algún modo me fui y fui expulsada y mucha gente de mi generación en Argentina fuimos expulsados, mucha gente dejó de hacer periodismo. En mi caso yo encontré, porque soy periodista siempre supe que iba a ser periodista y es la única cosa que sé hacer, encontré un refugio en los libros y luego en el puercoespín y creo que con suerte voy a hacer algunas otras experiencias, pero no veo cómo volvería, no creo que mi idea de las redacciones y esa idea romántica que yo tenía de las redacciones cuando era chica, porque creo que era una fantasía esa idea romántica, sea posible, por lo menos en mi país. Lo que sí creo es que ahora hay una oportunidad que no había. Yo no soy pesimista en ese sentido. Creo que ahora hay oportunidades para las nuevas generaciones, para la gente que ahora tiene 20 años, que yo no tuve cuando empecé. Ahora, cuando yo tenía 20 años, si hubiese querido fundar un medio, hubiese tenido que conseguir un capitalista que pusiera, no sé, $1 millón o lo que fuera. Y ahora cualquier persona, cualquier periodista, cualquier persona que quiera hacer algo de calidad, honesto, lo que fuera, puede tener un medio simplemente teniendo una cuenta en una red social. Y eso abre una cantidad de posibilidades extraordinarias. Perfeito. Agora, por favor, uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Hoy en el almuerzo, David, vos decías que no sirve para nada, que es algo que los periodistas decimos muchas veces y quería saber si realmente lo pensás. Que lo que demuestra la experiencia como periodista después de revelar muchas veces verdades importantes sobre lo que está pasando, en el caso de que uno llegue a hacerlo, no hace que las cosas cambien. Y quería saber si de verdad pensás eso, y si pensás eso, ¿cuál es el sentido para vos de hacer periodismo? Wow, you kind of hit me right between the eyes with that one. It's been a source of disappointment to me that this administration came in promising to be the most open in the history, that we and others like Glenn, like Laura Poitras, like the Wall Street Journal, like many have rigorously covered this administration, and we seem at a standstill. Like in American politics, that political discourse has been into right, into left, that cable news into right, into left, that the village common, that this public square over here where people discuss ideas, has come to a bit of a standstill. I'm not a pessimist. I'm very much a glass half full sort of guy. And I believe that we're at a bit of an impasse, like the porcupine, on hiatus, but that these gears will begin to grind again, that government, even though we are a democracy, we don't seem to be getting much done. Even though we have a free and open press, we don't seem to be making a dent in the world. That over time, that sunlight will disinfect and help the democracy get moving. Again, that between books, the web, the newspaper, that journalism will be a force for good now and into the future. Perfeito. Eu queria agradecer.
Queria agradecer a Graciela e o David. Eu queria passar um recado, por favor, antes. Para o pessoal que está no telão externo aqui da tenda, houve uma troca de documentos. Alguém devolveu o headset, pegou o RG de outra pessoa. Então, aí fora, pessoal, por favor, chequem os RGs e destroquem. É isso aí. Obrigado. Obrigado aos autores. E vão assinar agora os livros na tenda dos autógrafos. Muito obrigado.